C'est maintenant le musée d'Orsay, consacré principalement à la peinture impressionniste. On your right is the Gare d'Orsay, built in 1900 to transport visitors to the 1900 World's Fair directly to Paris's centre. It was a train station for 39 years and finally escaped demolition. Now it's the Orsay Museum, dedicated mainly to Impressionist painting. La estación d'Orsay, a su derecha, se construyó en 1900 para conducir al centro de París a los visitantes de la Exposición Universal. Permaneció en activo durante 39 años y escapó de poco a la demolición. Es ahora el Museo d'Orsay, consagrado principalmente a la pintura impresionista. Luxor to Paris and reinstalled it here. That is also the location where Avenue des Champs-Élysées begins, leading to the Arc de Triomphe. Llegamos ahora al puente de la Concorde, acabado en 1791 con piedras procedentes de la demolición de la prisión de la Bastilla. Conduce a la izquierda a la Plaza de la Concorde, en cuyo centro se alza desde 1836 el obelisco de Luxor. Fueron necesarios 6 años para traerlo en barco desde Luxor a París e instalarlo aquí. En este preciso lugar comienza la avenida de Champs-Élysées, que conduce al Arc de Triomphe. My hand is like... No, it's shaking. Le musée de l'Orangerie abrite les nymphéas de Claude Monet. Ce musée se situe dans le jardin des Tuileries, créé par André Le Nôtre, l'inventeur des jardins à la française et paysagiste du parc de Versailles. To your left, you can see the Orangerie Museum, home to 8 of Claude Monet's water lily paintings. O Museo de los Impresionistas, donde se hallan las ninfeas de Claude Monet. Este museo se sitúa en el Jardín de Tuileries, creado por André Le Nôtre, el inventor de los jardines a la francesa y paisajista del Parque de Versalles. La gare d'Orsay fut construite en 1900 pour conduire au centre de Paris les visiteurs de l'exposition universelle. Elle resta en fonction pendant 39 ans et échappa de peu à la démolition. C'est maintenant le musée d'Orsay, consacré principalement à la peinture impressionniste. On your right is the Gare d'Orsay, built in 1900 to transport visitors to the 1900 World's Fair directly to Paris's centre. It was a train station for 39 years and finally escaped demolition. Now it's the Orsay Museum, dedicated mainly to Impressionist painting. La estación d'Orsay, a su derecha, se construyó en 1900 para conducir al centro de París a los visitantes de la Exposición Universal. Permaneció en activo durante 39 años y escapó de poco a la consagrado principalmente a la pintura impresionista.
Voici à gauche le musée du Louvre, ancien palais des rois de France. Louis XIV, s'y trouvant à l'étroit, fit construire le palais de Versailles qu'il voulut resplendissant à l'image de son créateur, le roi Soleil. To your left, the Louvre Museum, former palace of the French kings. Louis XIV considered it to be too cramped, so he built the Chateau of Versailles, demanding that it be radiant in the image of its creator, the Sun King. He aquí a la izquierda el Museo del Louvre, antiguo palacio de los reyes de Francia. Luis XIV, que lo encontraba pequeño, hizo construir el Palacio de Versalles a la imagen resplandeciente del que fue llamado el Roi Soleil o Rey Sol. Las galerías equivale a recorrer la distancia de la mitad de un maratón. Actualmente presenta 35.000 hombres. Nous allons passer sous la passerelle des arts, appelée aussi Paradis des amoureux, lieu de pique-nique durant la période estivale. We will now pass beneath the Passerelle des Arts, which is also sometimes called Lover's Paradise. It's a popular place for summer picnics. Leurs boîtes vertes sont installées à point fixe depuis le milieu du 19e siècle. La loi les autorise à ouvrir du lever au coucher du soleil. Les bouquinistes de Paris ont inspiré d'autres capitales comme Ottawa, Pékin ou Tokyo. In front of you is the Pont Neuf, the oldest bridge in Paris. It was the first stone bridge with sidewalks and completely free of houses. Along the quays on both sides of the Seine, you can see the booksellers. Their green wooden stands are in fixed positions, placed there in the middle of the 19th century. Paris's booksellers inspired similar installations in other capitals like Ottawa, Peking, and Tokyo. Ante nosotros el Pont Neuf, el más viejo puente de París. Es el primer puente de piedra con aceras y completamente desprovisto de casas. En cada orilla, a lo largo de los muelles, pueden ver a los buquinistas o libreros. Sus cajas verdes se encuentran en puntos fijos desde mediados del siglo XIX. Los libreros de París han inspirado a otras capitales como Ottawa, Pekín o Tokio. Ouvre la porte du quartier latin. C'est ici le quartier étudiant depuis le Moyen-Âge. Son nom vient de la langue utilisée alors pour l'enseignement, le latin. Dans ce quartier se situe la prestigieuse Sorbonne, fondée au XIIIe siècle, qui est l'une des 3 plus anciennes universités du monde, avec celles de Bologne et d'Oxford. In front of you, the Pont Saint-Michel opens the door to the Latin Quarter, the academic and student area dating back to the Middle Ages. Its name is derived from the language that was employed then for higher education, Latin. The prestigious Sorbonne University is located here. It was founded in the 13th century and is one of the world's 3 oldest universities, along with Bologna and Oxford. Ante nosotros, el famoso puente Saint-Michel abre las puertas del barrio latino. Es el tradicional barrio universitario desde la Edad Media. Su nombre viene de la lengua utilizada entonces para la enseñanza, el latín. En este barrio se sitúa la prestigiosa Sorbona, fundada en el siglo XIII, que es una de las 3 universidades más antiguas del mundo, con las de Bolonia y Oxford. L'île de la Cité est le lieu de naissance de Paris. Se dresse la cathédrale Notre-Dame, dont la construction débuta en 1163 pour se terminer 182 ans plus tard. Elle possède les plus grandes rosaces d'Europe. On your left is the Île de la Cité, where the city of Paris was born. It is home to Notre-Dame Cathedral, whose construction began in 1163. It was completed 182 years later. It has Europe's largest stained glass rose windows. A su izquierda, la isla de la Cité es el lugar de nacimiento del viejo París, con la catedral Notre-Dame, cuya construcción comenzó en 1160.
se trouve le point zéro des routes de France. C'est à partir de ce point que sont calculées les distances kilométriques dans notre pays. In front of Notre Dame is point zero for France's roads. It is from this point that all kilometer distances are calculated. Frente a Notre Dame se encuentra el punto cero de la red de carreteras de Francia. A partir de este punto se calculan las distancias kilométricas de nuestro país. Déposé par le tsar Nicolas II en 1896. La particularité de ce pont métallique est de ne posséder qu'une seule arche. Il s'agit d'un des plus beaux ponts de Paris. Pont Alexander III is in front of you. It was built to symbolize Franco-Russian friendship. Tsar Nicholas II placed the first stone in 1886. The metallic bridge's notable feature is that it has only a single arch. It is one of Paris's most beautiful bridges. Ante ustedes el puente Alejandro III, que se construyó para simbolizar la amistad franco-rusa. El zar Nicolás II colocó la primera piedra en 1896. Which was completed in 1791 using stones that came from the demolition of the Bastille prison. To your left, it leads to Place de la Concorde, where the obelisk of Luxor has been standing since 1836. Sur votre droite, au dernier étage du bâtiment orné de ce balcon vitré, l'un des restaurants les plus célèbres du monde, la Tour d'Argent, créée en 1582. On y déguste une grande cuisine classique française. On your right, on the top floor of the building with the ornate windowed balcony, is one of the world's most famous restaurants, La Tour d'Argent, created in 1582. Here you can savor the finest in classical French cuisine. A su derecha, en el último piso del edificio ornamentado con este balcón acristalado, se halla uno de los restaurantes más famosos del mundo, La Tour d'Argent, fundado en 1582, en el que se puede degustar la gran cocina clásica francesa. L'Institut du monde arabe, sur votre droite, est un espace dédié à la culture arabe sous toutes ses formes. Depuis sa terrasse, vous pourrez admirer l'une des plus belles perspectives de Notre-Dame, des îles et des ponts enjambant la Seine. The Arab World Institute, on your right, is a space dedicated to Arab culture in all its forms. Its terrace provides one of the finest views of Notre Dame, Paris's islands, and the bridges crossing the Seine. El Instituto del Mundo Árabe a su derecha es un espacio dedicado a la cultura árabe bajo todas sus formas. Desde su terraza podrán admirar una de las más bonitas perspectivas de Notre Dame, así como las islas y puentes que cruzan el Sena. À droite, le quai Saint-Bernard, sur lequel se trouve le square Tino Rossi. C'est le musée de sculpture en plein air de la ville de Paris, avec des œuvres d'artistes contemporains. L'été, le square accueille de nombreux bals où des milliers de personnes venues du monde entier dansent la salsa, le tango argentin, le rock, la capoeira, la samba et parfois même des danses folkloriques bretonnes et flamandes. On the right is the Quai Saint-Bernard, where the square Tino Rossi is located. It is an outdoor sculpture museum created by the city of Paris and featuring the work of contemporary sculptors. In the summer, it is the site of many balls and dances.
People come here from the world over to dance the salsa, the Argentinian tango, rock and roll, the capoeira, the samba, and sometimes even Celtic or Flemish folk dances. Bordeamos a la derecha el muelle Saint-Bernard, sobre el que se encuentra la Plaza Tino Rossi. Es el museo de escultura al aire libre de la ciudad de París, con obras de artistas contemporáneos. En verano, la plaza acoge numerosos bailes donde miles de personas procedentes del mundo entero bailan la salsa, el tango argentino, el rock, el capoeira, la samba y a veces incluso las danzas folclóricas bretonas y flamencas. Nous allons faire demi-tour. Profitez-en pour admirer à votre gauche la vue de Notre-Dame et des îles. Nous vous rappelons qu'un bar est à votre disposition à bord du bateau, vous permettant ainsi de vous restaurer. We're going to turn around. Please take advantage of the view on your left of Notre Dame and Paris's islands. Just a reminder that a bar is at your service on board for snacks and drinks. Vamos a dar media vuelta. Aprovechen para admirar a su izquierda la vista de Notre Dame y de